गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज 28 एप्रिल 2026 मंगलवार। आज दिन में किसी गुरुत्वपूर्ण खबर रही जेमिति कि सुभद्रा योजना, मधुबाबू पेंशन, राशन कार्ड भली अपडेट रही। आम चैनल को प्रथम करी आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करी आपणक भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी को लाइक करि दियंतु। आसंतु नजर पकेइबा आजिर खबर उपरे। आजिर प्रथम खबर मैट्रिक रिजल्ट। मे द्वितीय सप्ताह रे बाहरी पारे मैट्रिक रिजल्ट। एने सूचना देइछंती बोर्ड सभापति। तेबे स्कूल और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड कहिछंती खूब शीघ्र आसिबो फलाफल। तेबे मे तृतीय सप्ताह सुद्धा जुक्त 2 परीक्षा फल आसीपारे। परवर्ती खबर 2027 रे हेबो पंचायत निर्वाचन। बीजेडी कांग्रेस मेंट चर्चा। जवाब रखिला बीजेपी। आगको आसुछि बड़ निर्वाचन। वर्ष 2027 रे हेबो पंचायत निर्वाचन। राज्य रे शासक दल सहित 2 विरोधी दल मध्य सजबाज हेलेनी। आसन संरक्षण करिबा पई सबु जिल्लापालंकु पंचायतीराज विभाग चिठी करि सारिछि। वार्ड मेंबर, समिति सभ्य, सरपंच एवं जिला परिषद सदस्य पई संरक्षण स्थिर करिबा पई निर्देश दिया जाइछि। राज्यसभा निर्वाचन रे बीजेडी एवं कांग्रेस 2 दल मिसी जाइथिले। तेणु आगामी पंचायत निर्वाचन रे 2 दल एकाठी होई शासक दल को चेक देई पारंती बोली चर्चा आरंभ होई जाइछि। कारण गतकाली पीसीसी सभापतिंको बयान से दिगकु सुचाउछि। जदि दुहे मेंट करिवे ताहाले बीजेपी पई अडुआ होई पारे। परवर्ती खबर सुभद्रा पंचम किस्ती केबे आसिबो? 4 दिन भितरे आवेदन न कले आउ हेबनी। राज्य सरकारंको फ्लैगशिप स्कीम सुभद्रा योजना रे 4 दिन भितरे आवेदन न कले आउ हेबनी। परवर्ती खबर राजधानीर जनगहली रास्ता भितरे निजर ट्राइसाइकेल नै जाउछंती अन्ना दास। गत किछि वर्ष हेबो से रोगरे पीड़ित होइथिले। परिवार सह भुवनेश्वर रामकृष्ण लेप्रोसी कॉलोनी रे रहुछंती। 40 टंकारु 500 टंका पहुंचिछि तांकर भत्ता राशि। किंतु वर्तमानर महंगा जुगरे 500 टंका समुद्र को संखे भड़ी। पूर्वरु भी भिक्षावृत्ति करुथिले आउ एबे मध्य सकाळ हेले बाहरी पड़ंती भिक्षा मागिबाकू। भिन्नक्षम भत्ता राशि बढ़ीगले सम्मान सह बंची हुअंता बोली कहिछंती अन्ना दास। राज्य रे भिन्नक्षमंकु मिलुछि भत्ता। काहाकू 500 टंका मिलुछि तो काहाकू मिलुछि 700 किंबा 900 टंका। वर्तमानर महंगा जुगरे राज्य सरकारंको पक्षरु जोगाई दिया जाउथिबा मासिक भत्तारे भिन्नक्षम माने चलिबा कष्टकर होई पड़िछि। परवर्ती खबर धान मंडी रे ठकेई। क्विंटाल पिछा 15 केजी धान चंचकता अभियोग। चाषींकु ओजन रे ठकुछि धान मंडी। 1 क्विंटाल धान बस्तारु 15 केजी लेखाए धान चंचकता करुथिबा अभियोग होईछि। एजाए मंडी रे धान पड़ी रहिथिबा बेले अनियमितताकु नै चाषी असंतोष बढ़िछि। भद्रक जिल्ला चांदबाली ब्लॉक घटपुर समवाय समिति रे थिबा धान मंडी रे एभଳି अनियमितता हेउथिबा अभियोग होईछि। अभियोग अनुଯାयी चाषींक ठारु धान किनिबा पई आरएमसी 2टी डिजिटल ओजन मेशिन देइछंती। किंतु सेथि मध्यरु गोटिए सठिक थिबा बेले अन्य गोटिए भूल बोली जणा पड़िछि। समान धान बस्ताकू ओजन कले 2टी मेशिन रे भिन्न भिन्न ओजन आसुथिबा नै चाषी माने अभियोग करिछंती। गरमरु मिलिबो आश्वस्ति। भिजिबो अधा ओडिशा। काଳ बैसाखी नै सतर्क कला पाणीपाग विभाग। आसंता काली ठारु पाग बदलिबो। प्रबल गरमरु मिलिबो आश्वस्ति। अधा ओडिशा रे वर्षा रे भिजिबो। उपर मुहा होइथिबा तापमात्रा रे लागिबो ब्रेक। तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री पर्यंत खसिबार संभावना रहिछि। प्रबल वर्षा नै सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। ओडिशा समेत 13 राज्य रे पाग बदलिबो। आईएमडी रो सूचना अनुसारे 28 तारिख बा आसंता काली देशरे देखा देइथिबा ग्रीष्म प्रवाहरु आराम मिलिबार संभावना रहिछि। कारण देशर 13 राज्य रे प्रबल वर्षा होई पारे। ओडिशा समेत उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पश्चिमबंग और आसामर केतेक स्थान रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। एही समय रे घंटा प्रति 80 किमी बेगरे पवन बोही पारे। चाषींको खाताकू आसीबो आउ 2000। केउ तारिख रे आसीबो किए पाइबे? चाषींको पई खुशी खबर। अकाउंट को आसीबाकू जाउछि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बा पीएम किसान स्कीम रो 23तम किस्ती टंका। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे सामिल थिबा चाषींको पई खुशी खबर। कारण एथिरे सामिल थिबा चाषींको पई बड़ अपडेट रहिछि। पीएम किसान सम्मान निधि योजना रे सामिल थिबा चाषी खूब शीघ्र 23तम किस्ती पाइबाकू जाउछंती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे देशर कोटी कोटी चाषींको अकाउंट को सीधा सड़क आसुछि आर्थिक सहायता राशि। 23तम किस्ती रे चाषी मानक अकाउंट को 2000 टंका लेखाए आसिबो। देशर प्राय 12 कोटी चाषी एही योजना रे उपकृत होई आसुछंती। प्रत्येक किस्ती रे चाषींको अकाउंट को टंका आसुछि। आउ आर्थिक सहायता पाई
ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଧାନ ଛାଡ଼ି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ ମୁହାଁ ବରଗଡ଼ ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆଶା। ଧାନ ଚାଷ ଛାଡ଼ି ଏବେ ଅଣଧାନ ଚାଷ ମୁହାଁ ଚାଷୀ। ବିଲରେ ହସୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ। ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗୁଛି। କୃଷିଭିତ୍ତିକ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ପାଣି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ତଥାପି କିଛି ଚାଷୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ କରିବା ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅମ୍ବାଭନା ବ୍ଲକ ଲଖନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମିକୁ ଦେଖିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲରେ ବିଲ ହସୁଛି। ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଚାଷ। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଅଟକି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ପାଖରୁ ଦେଖୁଛି। ହେଲେ ଏହାକୁ ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ପାଣିର ଚିନ୍ତା। ଚାଷ ପାଇଁ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ସେତିକି ଚାଷୀ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଅଣଧାନ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଜଳସେଚନର ସଠିକ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର 200 ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ରରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ତଥା ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ସଂଖ୍ୟା 260 ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅପେକ୍ଷା ଅଣପଞ୍ଜୀକୃତ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ସେହିପରି ଯେଉଁ 260ଟି ପଞ୍ଜୀକୃତ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ସେଥିରୁ 60ଟି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବା ବଦଳରେ ସେଲ୍ଫ ରେଗୁଲେଟୋରୀ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ବେପାର ଚଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ରରେ ଥିବା ନର୍ସିଂହୋମ୍ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ସଂସ୍ଥାକୁ ଚକମା ଦେଇ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଇ ଶହ ଶହ ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଯଦି କୌଣସି ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ରୋଗୀଙ୍କର ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। 1 ମେରୁ ବଦଳିବ ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରିର ନିୟମ। ଓଟିପି ନଦେଲେ ମିଳିବନି ଗ୍ୟାସ୍। ଦେଶର 3ଟି ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡେନ୍, ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଏଚ୍ପି ଗ୍ୟାସ୍ ନୂତନ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତେବେ ମାସିକ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ଏବଂ ବିତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ନିୟମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏହା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ମେ 1 ତାରିଖରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତି ମାସର ପହିଲାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି 1 ମେ 2026ରୁ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ପାଇଁ 25 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇପାରେ। 18 ନଳାରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗରେ ଝଲସିବ ସହର। ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀ ପୁରୀକୁ ମିଳିବ ଏକ ନୂଆ ଲୁକ୍। ପ୍ରବେଶ ପଥ 18 ନଳାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କୋଠା ଏବେ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗରେ ଝଲସିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2,35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ୟୁନିଭର୍ସାଲ କଲର କୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। 18 ନଳାରୁ ମେଡିକାଲ ଛକ ଏବଂ ପରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସମାନତା। ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମେଗା ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ଐତିହ୍ୟ ସହରର ଗାରିମା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2,35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ 3ଟି ରଙ୍ଗ ଚୟନ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଇବ। ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ମତି ମିଳିବା ପରେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ ବଦଳିବ। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏହି ସବୁ ଯୋଜନା। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କିଛି ଯୋଜନା ଏବେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପାଇଁ 3ରୁ 4 ବର୍ଷ ହେବ କୌଣସି ବଜେଟ୍ ପ୍ରାବଧାନ ହୋଇନାହିଁ ସେଭଳି କିଛି ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହାସହ ଅନେକ ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କରି ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ଏଭଳି କିଛି ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖରେ ସବୁ ବିଭାଗର ସଚିବ, ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଏହି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର, ଯେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି କି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନାରେ ସରକାର ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଚିଠି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 3ରୁ 4 ବର୍ଷ ହେବ କୌଣସି ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇନାହିଁ ସେହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ବୋଲି ଧରି ନିଆଯିବ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଯୋଜନାକୁ ମିଶାଇ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନକୁ ଅଣାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏତିକି ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ନେଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ସୁଧ। ରାଜ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର।
सरकार कले जरूरी घोषणा। ओडिशा सरकार चलित खरीफ 2026 ऋतु पई एक बड़ ऋण योजना घोषणा करिसंती। राज्यर कृषि क्षेत्र को अधिक गतिशील करिबा ओ चाषींक आय वृद्धि लक्ष्य रे ओडिशा सरकार प्लानिंग करुछंती। एही क्रम रे एथर खरीफ ऋतु रे समवाय बैंक गुड़िक जरिया रे चाषींक मोट 11,500 कोटी टंकार ऋण प्रदान करिबाकू लक्ष्य धार्य करा जाइछि। राज्य सरकारक नुआ नियम अनुଯାयी समवाय बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण समवाय समिति बा पैक्स ओ अन्यान्य बैंक माध्यमरे 1 लाख टंका पर्यंत फसल ऋण नेउथिबा चाषींक पई सुध हार 0 रहिबो। सेहीपरि 1 लाखरु 3 लाख टंका पर्यंत ऋण नेउथिबा चाषींक पई सुध हार मात्र 2% रहिबो। जदि सेमाने निर्धारित समय मध्यरे ऋण परिशोध करंती ताहाले तांको पई एही सुविधा लागू हेबो। एही योजनारे चाषींकु मिलिबो 3000 टंका पेंशन। केवल करबाकू पड़िबो एही गोटिए काम। सारा देशरे चाषी मानकू आर्थिक भावरे सशक्त करिबा पई केंद्र एवं राज्य सरकार सेमानकू आर्थिक सुरक्षा प्रदान करिबा पई विभिन्न योजना आरंभ करिसंती। एही पदक्षेप गुड़िक मध्यरे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एमिति एक योजना भावरे ठिया होईछि जहा चाषी मानकू सेमानकर वृद्धावस्थारे नियमित आयर सहायता प्रदान करे। एही योजनार एक प्रमुख वैशिष्ट्य हेउछि जे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार हिताधिकारी थिबा चाषी माने मध्य सहजरे एही पेंशन योजनारे नाम लेखाई पारिबे, जहा द्वारा सेमाने 2 गुणित लाभ पाई पारिबे। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना हेउछि क्षुद्र एवं नाममात्र चाषींक पई स्वतंत्र भावरे आरंभ होइथिबा एक पेंशन योजना। एही योजना अधीनरे 60 वर्ष बयसरे पहुंचिबा परे चाषी माने 3000 रो एक निर्दिष्ट मासिक पेंशन पांती। एहा प्रभावशाली भावरे वार्षिक 36,000 आय सुनिश्चित करे। एहा वृद्ध चाषी मानकू गुरुत्वपूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान करे।